नाम के धन्यवाद हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব হোক। अब हम परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे। এখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করব। दूसरा राजा दूसरा अध्याय का 12, 13, 14 वचन पढ़िए। দ্বিতীয় রাজবলের দ্বিতীয় অধ্যায় 12, 13, 14 পদ। दूसरा राजा दूसरा अध्याय का 11, 12, 13, 14। দ্বিতীয় রাজবলি দ্বিতীয় অধ্যায় 11, 12, 13, 14 পদ। পরে এরূপ ঘটিল, তাহারা যাইতে যাইতে কথা বলিতেছে, ইতিমধ্যে দেখো অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাহাদেরকে পৃথক করিল, এবং এলিয় ঘূর্ণবায়ুত স্বর্গে উঠিয়া গেলেন। আর এলিশা তাহা দেখিলেন এবং উচ্চস্বরে বলিলেন, হে আমার পিতা, হে আমার পিতা, হে ইসরায়েলের রথ সমূহ ও তাহার অশ্বারোহীগণ। পরে তিনি তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া দুইখানা করিলেন, আর তিনি এলিয়ের গাত্র হইতে পতিত শালখানি তুলিয়া লইলেন এবং ফিরিয়া গিয়া জর্দনের ধারে দাঁড়াইলেন। পরে তিনি এলিয়ের গাত্র হইতে পতিত সেই শালখানি লইয়া জলে আঘাত করিয়া কহিলেন, এলিয়ের ঈশ্বর সদাপ্রভু কোথায়? আর তিনি জলে আঘাত করিলে জল এদিক ওদিক বিভক্ত হইল এবং এলিশার পার হইয়া গেলেন। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব হোক। हम पुराने नियम के दो भविष्यवक्ताओं को यहाँ पर हम देखते हैं। আমরা পুরাতন নিয়মের দুইজন ভাববাদীকে এখানে দেখি। एलिया एक पुराने नियम के महान भविष्यवक्ता था, আর এলিও পুরাতন নিয়মের একজন মহান ভাববাদী ছিলেন। और उसका चेला एलीशा भी बड़ा भविष्यवक्ता था। আর তার শিষ্য এলিশাও খুবই একজন ভাববাদী ছিলেন। तो परमेश्वर आरंभ से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करते आया है। আর আরম্ভ থেকে ঈশ্বর ভাববাদীর দ্বারা ভাববাদীগণের দ্বারা কথা বলতেন। और जो भविष्यवाणी किए गए वो पुस्तक लिखा गया। আর যে ভাববাদী করা হয়েছিল সেই পুস্তকে লেখা আছে। इस तरह आरंभ से मनुष्यों के साथ एदन बारी से ही परमेश्वर मनुष्यों से बातें करते आया আর है। এডেন উদ্যান থেকে ঈশ্বর মনুষ্যের সহিত কথা বলতেন। यहाँ पर भी परमेश्वर एलिया से बातें करता था, এখানে ঈশ্বর এলিয়ার সহিত কথা বলতেন, एलीशा के साथ बातें करता था। এলিশার সহিত কথা বলতেন। एलिया का जीवन एक उत्तम चरित्र जीवन थे, এলিয়ার জীবন একটা উত্তম চরিত্রের জীবন ছিল। और जहीं भी वो रहे प्रभु का डर भय में जीवन बिताते थे। যেখানে থাকুক না কেন ঈশ্বরের ভয় ভক্তি সহকারে জীবনকে কাটাতেন। और एलिया के बारे देखते हैं कि वह चलते चलते रहे और अचानक अग्नि में रथ और घोड़ा स्वर्ग में उनको उठा लिया। আর যে আমি এখানে বাক্যে পড়ি যে সে চলতে চলতে হঠাৎ সে অশ্বারোহীগণ আসলো আর তাকে নিতে করলো। विवेक काल में हनोक परमेश्वर के साथ चलते चलते उठाया गया। আর বিভিন্ন কালে বিবেক কালে হনক যখন চলতে চলতে ঈশ্বর তাকে নিতে করলেন। व्यवस्था काल में युग में एलिया उठाया गया, আর ব্যবস্থার যুগে এলিয়াকে নিতে করা হলো। और अनुग्रह युग में यीशु मसीह उठा लिया गया, অনুগ্রহের যুগে খ্রিস্ট যিশুকে নিতে করা হলো। और अनुग्रह युग के अंत में हम सब सेवक और विश्वासी उठा लिया जाना है। অনুগ্রহ যুগের শেষে আমরা বিশ্বাসী সেবকগণ নিতে হব। इसलिए एलिया हनोक एलिया और एलीशा परमेश्वर के कहने के मुताबिक एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग जगहों में गए थे। আর তার জন্য এলিয়া আর এলিশা ঈশ্বরের কথা অনুযায়ী পৃথক পৃথক জায়গায় গেলেন। और एलिया एलीशा दोनों जो भविष्यवक्ता थे, আর এলিয়া আর এলিশা যে দুইজন ভাববাদীগণ ছিলেন, उन्हें परमेश्वर चलाता था, अगुवाई करता था। ঈশ্বর তাদের পরিচালনা করতেন, তাদের চালাতেন। उस अगुवाई के अनुसार वो लोग चलते थे। সেই পরিচালনা অনুযায়ী ঈশ্বর তারা চলতো। और आज भी जो हमें एलिया के समान, चाहे मसीह के समान, चाहे तो हनोक के समान हम जब उठा लिए जाने चाहते हैं, যখন এলিয়া বা খ্রিস্ট যিশুর মতো বা হনকের মতো যখন আমরা
স্বর্গে নিতে হতে চাই, तो आज भी हमें परमेश्वर की अगुवाई या चलाहट में चलना पड़ेगा। তখন ঈশ্বরের পরিচালনায় আমাদের চলা প্রয়োজন। जब परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तभी हम आगमन में उठा लिए जाएंगे। যখন ঈশ্বরের পরিচালনায় আমরা চলবো তখনই আমরা ঈশ্বরের আগমনে নিতে হতে পারবো। अग्नि में घोड़ा और रथ में बैठकर एलिया स्वर्गारोहण हुआ। আর এলিও অগ্নিময় অশ্বগণ ও রথে বসে সে স্বর্গে নিত হলো। ऐसे घोड़ा आग का घोड़ा बनता है क्या? अग्नि का घोड़ा होता है? आग का घोड़ा होता है? অগ্নির কি অশ্ব হয়? आग का घोड़ा बनता है? यहाँ पर पढ़ते हैं कि एलिया आग का घोड़ा बजाएगा तो जलेगा नहीं। अग्नि में घोड़ा और रथ में उठा लिया गया। আর এখানে আমরা পড়ি রথ আর অগ্নিময় অশ্বগণে তাকে পৃথক করা হলো। अग्नि में घोड़ा और रथ का मतलब परमेश्वर की सामर्थ और आत्मा का बल को दिखाता है। আর রথ আর অগ্নিময় অশ্বগণের অর্থ হলো ঈশ্বরের সামর্থ্য আর को दिखाता है। মহিমাকে দেখায়। यीशु मसीह के मरणहार देह जो कब्र में था, আর প্রভু যিশুর মৃত্যুহার শরীর যে কবরে ছিল, वो प्रभु की सामर्थ पवित्र आत्मा की ताकत ने मृत्यु से जिलाया ঈশ্বরের সামর্থ্য পবিত্র আত্মা তাকে জীবিত করলেন और स्वर्ग में लेकर के गया। আর স্বর্গে নিতে করলো। अग्नि में घोड़ा और रथ प्रभु की महिमा और पवित्र आत्मा के सामर्थ को दिखाता है। আর রথ আর অগ্নিময় অশ্বগণ ঈশ্বরের মহিমা আর ঈশ্বরের শক্তিকে দেখায়। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर की महिमा और सामर्थ जब रहेगी, আর আজকেও যদি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সামর্থ্য আর ঈশ্বরের মহিমা যদি থাকে, हम प्रभु के उस आज्ञाओं के अनुसार जब जीवन बिताएंगे, আমরা ঈশ্বরের সেই आज्ञा অনুযায়ী জীবন কাটাবো, तब सारे सेवक और सारे विश्वासी आगमन में उठा लिए जाएंगे। তখন সকল সেবকগণ আর বিশ্বাসীগণ আগমনে নিতে হবে। पेंटिकोस्ट का सेवा में आने से, विश्वासी बनने से उठाए नहीं जाएंगे। আর আমরা পেন্টিকস্টের বিশ্বাসী বা সেবক হলে আমরা স্বর্গে নিতে হব না। हमें यहाँ पर आकर उपदेश और सच्चाई को सीखकर ऐसे हमें जीवन बिताना আর पड़ेगा। আমরা एमन उद्देश्य বা সত্যতাকে জেনেই আমরা স্বর্গে নিতে হব। तो इस तरह परमेश्वर हमारे जीवन को भी एलिया को जैसे चलाया, एलिशा को जैसे चलाया, ऐसे हमें चलाना चाहता है। আর ঈশ্বর ইলিশাকে যেমন করে পরিচালনা করলেন, ঈশ্বর তেমনই আমাদের পরিচালনা করেন। एलिया एक दुख, कष्ट और कई तरह के परीक्षाओं में गया हुआ व्यक्ति था। আর এলিও অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগী ভাববাদী ছিলেন। और वो निराश होकर एक बार परमेश्वर से मृत्यु मांगी थी। আর সে এত ব্যাকুল বা দুঃখিত হয়েছিলেন যে ঈশ্বর থেকে একবার সে নিজের মৃত্যুকে চাইলেন। परमेश्वर ने कहा उठ, खा पी, बलवंत हो। আর ঈশ্বর বললেন ওঠো আর খাদ্য পান করো আর শক্তিশালী হও। अब तुझे बहुत दिन यात्रा करना है। তোমাকে অনেক দিন যাত্রা করতে आज হবে। भी हमारे आत्मिक जीवन की लंबी यात्रा में আজকে আমাদের আত্মিক জীবনের এই লম্বা যাত্রা, इस साल के आखिरी महीने में हम आए हैं। এই বছরে আমরা শেষ মাসে এসে कई পড়েছি। तरह की पराजय या कई तरह की दुर्बलताएं हमारे जीवन में हो सकती हैं। অনেক প্রকারের পরাজয় দুর্বলতা হয়তো আমাদের জীবনে হতে পারে। हम सब प्रभु के वचन के अनुसार उठ खड़ा होकर आगे दौड़ना है। আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাব। तो इस तरह एलिया, एलिशा को हम देखते हैं। আর এমন করে আমরা এলিয়া আর ইলিশাকে দেখি। जैसे ही परमेश्वर ने उनको कहा, আর যেমন করে ঈশ্বর তাকে বললেন, जब एलिया बाउंडर में तूफान में जब स्वर्ग में उठा लेने वाला था, আর এলিয়া যখন স্বর্গে নিতে হওয়ার যে সময় ছিল, उससे पहले परमेश्वर ने उन्हें कई जगह जाने के लिए कहा। আর তার আগে ঈশ্বর অনেক প্রকারের জায়গায় তাকে যেতে বললেন। एलिया उठा लिए जाने से पहले এলিয়া স্বর্গে নিতে হওয়ার আগে परमेश्वर ने कहा तू गिलगाल को जा, আর ঈশ্বর তাকে বললেন তুমি গিলগালে যাও। और वहां के बाद बेतेल को जा कहा। তারপরে সেখান থেকে তুমি বেতেলে যাও। तीसरा वो यरीहो को जा कहा। আর তৃতীয়ত তুমি জিরিহতে যাও। और चौथा वो यरदन को जा कहा। আর চতুর্থত সেই জর্দনে যাও। और एलिया उस यरदन तक पहुंचकर उठा लिया गया। আর সেই জর্দনে গিয়ে তারপরে তাকে স্বর্গে নিতে করা হলো। दूसरा राजा दूसरा अध्याय का एक वचन को पढ़िए। দ্বিতীয় রাজবলি দ্বিতীয় অধ্যায় 1 পদ পড়ুন। 2:1। পরে যখন সদাপ্রভু এলিয়াকে ঘূর্ণ বায়ুতে স্বর্গে তুলিয়া লইতে উদ্যত হইলেন, তখন এলিয়া ও এলিশা গিলগল হইতে যাত্রা করিলেন। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। ले लिया उठा लिया जाने से पहले एलिया और एलीशा दोनों गिलगाल में पहुंचे। আর তারা উঠিয়ে নেওয়ার আগে তারা এলিয়া আর এলিশা দুইজনে গিলগালে পৌঁছলেন। इसराइली लोग समुद्र पार होने के बाद गिलगाल का अपना तंबू को गाड़ा था।
আর ইসরায়েল লোকেরা সুদ সাগরকে পার হওয়ার পরে তারা সেখানে গিলগালের টাপুকে তৈরি করেছে। एलिया एलीशा को भी परमेश्वर गिलगाल में जाने को कहा। আর এলিও এলিশাকে ঈশ্বর গিলগালে প্রস্থান করতে বললেন। गिलगाल में वे लोग जहाँ पहुंचे, আর গিলগালে তারা গেলেন। जब गिलगाल को जाएंगे तभी वे लोग कनान को प्रवेश कर सकते हैं। যখন গিলগালে যাবেন তখনই তারা কনান দেশে প্রবেশ করতে পারবেন। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব হোক। तो इस तरह परमेश्वर हमें ऊंचे जगह में पहुंचाने चाहता আর है। এমনভাবে ঈশ্বর আমাদের উচ্চ জায়গায় নিয়ে যেতে চান। इसराइली लोग जैसे ही वहां पर पहुंचे, ইসরায়েল লোকেরা যখনই সেখানে উপস্থিত হলেন वहां पर उस यरदन नदी से उठाकर 12 पत्थरों को निकाला और वहां पर गाड़ा था। আর সেই জর্দন নদী থেকে 12টা প্রস্তরকে বের করে সেখানে দাঁড় করালেন। यरदन से 12 पत्थर उठाकर गिलगाल पर 12 पत्थरों को इसराइलियों ने गाड़े थे। আর জর্দন থেকে 12টা পাথরকে বের করে গিলগালের সেই জায়গায় সেটাকে লাগালেন। यहोशू 4 अध्याय का 20 वचन में इसे लिखा है। যিশু 4:20 পদে এমন লেখা আছে। यहोशू 4 का 20। যিশু 4:20 পদ। আর তাহারা যে 12খানি প্রস্তর জর্দন হইতে আনিয়াছিল সে সকল যিশু গিলগালে স্থাপন করিলেন। और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব হোক। यरदन नदी से 12 पत्थर निकालकर गिलगाल में वो पत्थरों को उन्होंने गाड़ा था। 12খানি প্রস্তর জর্দন হইতে আনিয়াছিল আর সে সকল যিশু গিলগালে স্থাপন করিলেন। तो ये 12 पत्थर आज के नए नियम के कलीसिया के 12 प्रेरितों के सुसमाचार को दिखाता है। আর এই 12টা প্রস্তর নতুন নিয়মের মণ্ডলীর 12টা প্রেরিতকে দেখায়। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব হোক। परमेश्वर की सच्चाई पुराना नियम में भी पाए जाते थे। আর ঈশ্বরের সত্যতা পুরাতন নিয়মে পাওয়া যেত। तो इस तरह परमेश्वर आरंभ से ही सच्चाई उपदेशों को प्रकट किया है। আর ঈশ্বর আরম্ভ থেকে এই সত্যতাকে তিনি প্রকট तो করেছিলেন। उस गिलगाल में उन्होंने 12 पत्थरों को गाड़ा है। আর গিলগালে তিনি 12টা প্রস্তরকে স্থাপন করেছিলেন। हम भी परमेश्वर की सेवा या कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए আমরা ঈশ্বরের बात नहीं মণ্ডলীকে करने का कोई पीछे, बात करना तो बाहर जी। আমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীকে সিদ্ধ করার জন্য तो सच्चाई या परमेश्वर की उपदेश को प्रकट करने के लिए আর সত্যতা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে প্রকট করার জন্য परमेश्वर सच और झूठ सारे लोगों को सारे बातों को दिनों बताता था। আর তিনি সত্য মিথ্যা সকল কথাকে তিনি বলতেন। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব इस হোক। तरह कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए আর এমন মণ্ডলীকে সিদ্ধ করার জন্য परमेश्वर ने 5 तरह के सेवकों को कलीसिया में रखा। আর ঈশ্বর 5 রকমের সেবকগণকে সেই মণ্ডলীতে রেখেছিলেন। प्रचारक, उपदेशक, शिक्षक, चरवाहा और रखवाला। প্রচারক, উপদেশক, शिक्षक, শিক্ষক चरवाहा, আর উত্তরপালক। प्रचारक, उपदेशक, शिक्षक, चरवाहा और रखवाला 5 तरह की सेवक कलीसिया में परमेश्वर ने रखा। 5 রকমের সেবকগণকে ঈশ্বর নিজের মণ্ডলীতে রেখেছিলেন। कोई प्रचारक है, कोई उपदेशक है, কেউ প্রচারক, কেউ উদ্দেশক, कोई शिक्षक है, कोई रखवाला है, কেউ শিক্ষক তো কেউ রক্ষকার, कोई चरवाहा है। কেউ পালক। हर एक ब्रदर हो, पास्टर हो, अलग अलग तरह से कलीसिया को चलाते हैं। অনেক পাস্টর বা ব্রাদার তারা আলাদা আলাদা করে এই মণ্ডলীকে চালান। मैं कैसे चलाया उसको आप लोग जानते हैं। আমি কেমন করে চালিয়েছি এটা আপনারা জানেন। दूसरा आने वाला है तो बुड़बुड़ करके चुगली नहीं लगा देने का जो काम है जाके। আর অন্য ব্রাদার আসবে আপনারা এমন বক্তৃতা করে চুগলি করবেন না জোগাড় থেকে। यीशु का 12 चेला था, उसमें से संत थोमा 12 चेला में से यहूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाया, क्रूस में चढ़वा दिया। আর প্রভু যিশুর 12টা শিষ্য ছিল, তার মধ্যে একটা জিহুদা ছিল তাকে সে ক্রুশে চড়ালো। इस तरह यहूदा इस्करियोती वाला काम नहीं करने का। এমন জিহুদা ইস্করিয়োতের কাজ আপনারা করবেন না। जो दूसरा के लिए फांसी तैयार करेगा, कट्ठा फोड़ेगा, उनके ऊपर वो फांसी आएगी। আর যারা অপরের জন্য গর্তকে করবে, খনন করবে, সেই গর্ত আপনি সে নিজেই করবে। मोर्दके के लिए हामान ने फांसी तैयार किया था, গর্ত খননের জন্য হামান সেই ফাঁসিকে নির্মাণ করেছিলেন। लेकिन वो कानून बदल गया और हामान को ही उस फांसी में लटकना पड़ा। আর তারপরে সেই নিয়ম শৃঙ্খলা পরিবর্তন হয়ে গেল। হামান সেই ফাঁসিতে তাকে দেওয়া হলো। कोई भी सेवक छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी हो, আর কোন সেবক ছোট হোক বড় হোক কেমনই হোক না কেন, वो कहां से आया, गया, क्या किया, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। সে কোথা থেকে এসেছে, গেছে, কোথায় গেছে সেটা আপনার জানার কোনো অধিকার নেই।
प्रभु उनको रखा है, उनके अधीन में आप रहना चाहिए। আর প্রভু তাদের রেখেছেন, তাদের অধীনে আপনারা থাকবেন। अरे वो अलग अलग वरदान दिया, अलग अलग सेवा कही दिया है। আর সকলকে আলাদা আলাদা সেবা দিয়েছেন, আলাদা আলাদা বরদান দিয়েছেন। गाड़ी चलता है यहाँ से चेन्नई, तो ड्राइवर बीच में कितना जगह चेंज हो जाते हैं। আর গাড়ি এখান থেকে যখন চেন্নাই যায় কত জায়গায় সেই চেঞ্জ হয়, ड्राइवर चेंज हो जाते हैं। और ড্রাইভার চেঞ্জ হয়। इसी तरह इधर भी ड्राइवर चेंज हो गया है। আর এখান থেকে সেই ড্রাইভার চালক পরিবর্তন হয়েছে। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব হোক। बहुत लोगों को कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए अलग अलग ड्राइवर अगुवाई की आवश्यकता है। আর পবিত্র কলিসিয়া মণ্ডলীকে পরিচালনা করার জন্য আলাদা আলাদা সেবকগণ আছে। तो एलिशा एलिया के दोनों का हम बहुत बड़े गहरे संबंध को देखते हैं। আর আমরা এলিশা আর এলিয়ার অনেক গভীর সম্বন্ধকে দেখি। एलिया का चेला शिष्य एलिशा जो था, আর এলিয়ার শিষ্য যে এলিশা ছিলেন, वो कहता है कि मैं तुझे जीवन की बात कभी ना छोड़ूंगा। আর তিনি বলেন আমি তোমাকে কখনো ত্যাগ করব না। रूत अपने सास नओमी से कहती है, রূত নিজের শাশুড়ি নিজে নওমিকে বলে, नओमी कहने से प्रेरितों को दिखाता है, আর নওমি বলে প্রেরিতকে বোঝায়, यानी प्रेरित के उपदेश में आप जीवन बिताना चाहिए। অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আপনাদের प्रेरितों के उपदेश में जीवन बिताना चाहिए। প্রেরিতের उद्देश्य জীবনকে কাটানো উচিত। नओमी प्रेरितों के उपदेश या प्रेरितों को दिखाता है, আর নওমি প্রেরিতকে বা প্রেরিতের উদ্দেশ্যকে বোঝায়। रूत नए नियम के कलीसिया को दिखाता है। রূত নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে বোঝায়। कलीसिया सिद्ध होना चाहिए, মণ্ডলী সিদ্ধ হবে, कलीसिया के विश्वासी भाई बहन सिद्ध होना चाहिए। মণ্ডলীর ভাই বোন সকলে সিদ্ধ হবে। इसके लिए अगुए प्रेरित लोग, संत लोग, सेवक लोग हैं, उनसे आपका जीवन मिला हुआ होना चाहिए। আর তার জন্য পরিচালক কারীদের সেবকগণ ভাই বোনের সহিত আপনাদের মেল মিলাপ ঠিক হতে जैसे হবে। एलिया और एलिशा एक संग वो चलने आरंभ किए थे, আর যেমন করে এলিও এলিশার সহিত এক সম্বন্ধ ছিল, और वे लोग गिलगाल को चले थे। আর তারা যেমন একসঙ্গে যাত্রা করে গিলগালে প্রস্থান इसी করছিলেন, तरह हम भी गिलगाल में पहुंचना चाहिए। আমাদের এমন করে গিলগালে প্রস্থান করতে হবে। गिलगाल का मतलब क्या होता है? গিলগাল কথার অর্থ কি? परमेश्वर की अगुवाई में चलकर उस स्थान में पहुंचना। ঈশ্বরের পরিচালনা অনুযায়ী গিয়ে সেই স্থানে পৌঁছাতে হবে। दूसरा, गिलगाल में जाने के बाद और दूसरा जगह में परमेश्वर उन्हें भेजा, আর গিলগালে যাওয়ার পর ঈশ্বর অন্য স্থানে তাদের নিয়ে গেলেন, वो है बेतेल। সেটা হলো বেতেল। दूसरा अध्याय का 2 वचन को पढ़िए। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 2 পদে পড়ুন। দ্বিতীয় রাজাবলী 2 অধ্যায়ের 2 পদ। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलिशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। আর এলিয়া এলিশাকে কহিলেন, বিনয় করে তুমি এই স্থানে থাকো, কেননা সদাপ্রভু আমাকে বৈতেল পর্যন্ত পাঠাইলেন। এলিশা কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভু দিব্য এবং আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি আপনাকে ছাড়িব না। পরে তাহারা বৈতেলে নামিয়ে গেলেন। गिलगाल के बाद दूसरा जगह वो लोग बेतेल को गए। আর গিলগালের পরে তারা দ্বিতীয় জায়গা বৈতেলে গেলেন। और जैसे एलिया आगे आगे जा रहा था, যেমন করে এলিয়া তার আগে আগে যাচ্ছিলেন, और उनका चेला एलिशा भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। আর तार शिष्य एलिशा तार পিছনে পিছনে যাত্রা করছিলেন। यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। যে সদাপ্রভু আমাকে বৈতেল পর্যন্ত পৌঁছাবেন। उसने एलिया ने एलिशा से कहा, तू इधर ठहरा ना। আর এলিশাকে বলে তুমি এখানে দাঁড়াও। लेकिन एलिशा ने उनसे कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने का। আর কিন্তু এলিশা এলিয়াকে বলেন, ঈশ্বরের জীবনের শপথ, আমি তোমাকে কখনো ছাড়ব না। इसलिए दोनों बेतेल को चले गए। তার জন্য দুজনে একসঙ্গে এসে বৈতেলে গেলেন। बेतेल का मतलब आशीष का फाटक को दिखाता है। বৈতেল কথার অর্থ হলো আশীর্বাদের দ্বার। बेतेल मतलब आशीष का फाटक को दर्शाता है। বৈতেল কথার অর্থ হলো আশীর্বাদের দ্বার। याकूब बेतेल में था, जब सोया था तो एक दर्शन देखा कि आसमान का सीढ़ी स्वर्ग में चढ़ने का सीढ़ी है। যাকব যখন বৈতেলে ছিলেন তখন ঘুমিয়েছিলেন, তখন একটা স্বপ্নকে দেখলেন যে আকাশের দ্বার সেটা খোলা রয়েছে। याकूब भी बेतेल में परमेश्वर का स्वर्ग दर्शन को पाया था। আর যাকব সেই বৈতেলে ঈশ্বরের দর্শনকে পেয়েছিলেন। इस बेतेल में परमेश्वर ने आशीष दिया था याकूब को। আর যাকবকে ঈশ্বর বৈতেলে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। इफिसी 1 अध्याय का 3 वचन में हम पढ़ते हैं, इफिसियों 1 अध्याय
পদের 3 পদে আমরা और स्वर्गीय स्थान में मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीषें हैं। আর স্বর্গীয় স্থানে খ্রিস্ট প্রভুতে সকল কিছু আশীর্বাদ আছে। परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा स्वर्गीय स्थानों में हमें बैठाया है। ঈশ্বর পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের স্বর্গীয় স্থানে বসিয়েছেন। यदि हम आशा रखते हैं तो इन सारे आशीषों को भी हम प्राप्त करेंगे। যদি আশা রাখি তাহলে এই সকল আশীর্বাদকে আমরা প্রাপ্ত করতে পারব। इफिसियों 1:3 वचन को पढ़िए। इफिसियों 1:3 पद पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদেরকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদের স্বর্গীয় স্থানে খ্রিস্টে আশীর্বাদ করিয়াছেন। स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीषें दी है। স্বর্গীয় স্থানে খ্রিস্ট সকল প্রকার আত্মিক আশীর্বাদকে দিয়েছেন। एलिया एलीशा दोनों बेतेल में गए। আর এলিও আর এলিশা দুইজনে বৈঠকে গেলেন। हम सब बेतेल का अनुभव यानी आशीषों को प्राप्त करने वाला लोग होना আমরা चाहिए। আমাদের বৈঠলে আশীর্বাদকে প্রাপ্তকারী লোক হতে হবে। इसके लिए हम परमेश्वर से बोलना चाहिए, हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। তার জন্য আমাদের এভাবে বলতে হবে, হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে কখনো ছাড়বো না, ত্যাগ করব না। एलीशा ने कहा, एलीशा ने कहा, जीवन की शपथ मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। আর এলিশা বলেন, জীবনের শপথ দিব্য করিতেছি, আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না। हमारे जीवन में कई निंदा, कई बदनाम, कई बीमारी आएंगे। আমাদের জীবনে অনেক নিন্দা, কষ্ট, ক্লেশ, তাড়না হয়তো আসতে পারে। कई बार सेवा किया विश्वासी लोग भी हमें त्याग देंगे, हाथ छोड़ेंगे। অনেক প্রকারের সেবকগণ, বিশ্বাসী ভাই বোনরা আমাদের হাতকে ত্যাগ করবে। कोई सेवक और विश्वासी हमें हाथ पकड़ के स्वर्ग लेके नहीं जाएंगे। কোন বিশ্বাসী বা সেবকগণ আমাদের হাতকে ধরে আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবে না। हमें जो प्रभु लाया वही लेकर के जाएगा। আমরা ঈশ্বর যে আমাদের নিয়ে এসেছেন তিনি নিয়ে যাবেন। इसलिए एलीशा के समान हम यीशु को पकड़कर बोलना कि हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। তার জন্য এলিশার মতো ঈশ্বরের হস্তকে ধরে আমরা বলবো, আমি তোমাকে কখনো ত্যাগ করব না। हालेलुया। तीसरा, बेतेल के बाद उन्होंने यरीहो को गए। আর দ্বিতীয়ত বেথেলের পরে তারা জিরিহোতে গেলেন। 2:4 वचन को पढ़िए। আর দ্বিতীয় রাজবলী 2:4 পদ পড়ুন। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। পরে এলিয়া তাহাকে কহিলেন, হে এলিশা, বিনয় করি তুমি এই স্থানে থাকো, কেননা সদাপ্রভু আমাকে জিরিহোতে পাঠাইলেন। তিনি কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভু দিব্য এবং আপনার জীবিত প্রাণে দিব্য, আমি আপনাকে ছাড়িব না। পরে তাহারা জিরিহোতে আসিলেন। परमेश्वर के नाम में धन्यवाद हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব হোক। यरीहो हमारे जिंदगी के कई तरह के क्लेश या कष्ट के अनुभव को दिखाता है। আর জিরিহো আমাদের জীবনে অনেক প্রকারের কষ্ট, ক্লেশকে বোঝায়। हम प्रभु के आगमन में जल्दी उठाए जाने चाहते हैं। আমরা যদি ঈশ্বরের আগমনে নিতে হতে চাই, हम कई तरह के दुख और कष्टों के रास्तों में हमें गुजरना पड़ेगा। আর আমাদের জীবনে আমাদের অনেক কষ্ট, ক্লেশের পথে আমাদের অগ্রসর হতে यीशु হবে। मसीह जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख और क्लेशों के मार्ग में गुजरा था। প্রভু যিশু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশের মধ্যে জীবনকে কাটালেন। हमारे मसीह जीवन एक आनंदित जीवन तो है, আমাদের খ্রিস্টের জীবন একটা আনন্দের জীবন তো আছে। परंतु जितना अधिक अधिक कष्ट उठाएंगे, दुख उठाएंगे, उतना ही हमें आनंद मिलेगा। আর যত বেশি বেশি আমরা অধিক কষ্ট, ক্লেশ উঠাবো, ততই আমরা বেশি আনন্দকে প্রাপ্ত করব। यरीहो हमारे आत्मिक जीवन के क्लेश के मार्ग या कष्ट के मार्गों को दिखाता है। আর জিরিহো আমাদের জীবনযাত্রায় ক্লেশ বা সংকটের পথকে দেখায়। यीशु ने कहा, सकरा मार्ग अनंत जीवन का मार्ग है। আর প্রভু যিশু বলেন, সংকীর্ণ পথ অনন্ত জীবনের পথ। इसलिए हम कठिन रास्ते या सकरे मार्ग में हम गुजरना है। তার जন্য আমাদের कठिन পথ, সংকীর্ণ পথে আমাদের যাত্রা করতে হবে। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব। रोमी 8 का 35 से 37 वचन में लिखा है, রোমি 8:35 থেকে 37 পদে লেখা আছে, हमें मसीह का प्रेम से कौन अलग करेगा? কে আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রেম থেকে পৃথক করিতে পারে? क्या क्लेश, क्या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? আর কি মৃত্যু, কি জীবন, কি दीर्घ, কি आधिपत्य, কি उपस्थित विशेषज्ञ, কি পরাক্রম সকল, हमें मसीह का प्रेम से कौन अलग करेगा? কে ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদেরকে পৃথক করিবে? ना कोई जीवन, ना मृत्यु, ना स्वरूप, ना कोई प्रधानता, ना कोई समर्थ, ना कोई भविष्य। কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দীর্ঘ, কি আধিপত্য সকল, কি उपस्थित विशेष সকল, কি ভাববাদী विशेष সকল, কি পরাক্রম সকল। कौन हमें मसीह का प्रेम से अलग करेगा? কি ঈশ্বরের प्रेम হইতে আমাদেরকে পৃথক করিবে? यदि हमारे दिल हृदय में मसीह का प्रेम छलक रहा है, যদি ঈশ্বরের প্রেম আমাদের অন্তরে যদি থাকে, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ रहा है, ঈশ্বরের প্রেম যদি
আমাদের হৃদয়ে যদি উথলিয়ে পড়ে, कालवरी क्रूस का प्रेम, কালভারি ক্রুশের প্রেম, अनंत प्रेम, অনন্ত প্রেম, स्वर्गीय प्रेम, স্বর্গীয় প্রেম, आत्मिक प्रेम, আত্মিক প্রেম, मसीह का प्रेम, খ্রিস্টের প্রেম, ये सारे प्रेम हमारे दिल में बढ़ रहा है। আর এইসব প্রেম আমাদের অন্তরে উথলিয়ে পড়ছে। संत पौलुस सारे क्लेश की दशा में कहा है, আর সাধু পৌল তার নিজের সংকট ক্লেশের সময় मुझे বলেছে, इस मृत्यु के बंधन से कौन छुड़ाएगा? মৃত্যুর বন্ধন থেকে কে আমাকে মুক্ত করতে मसीह के পারে? प्रेम से कौन अलग करेगा? খ্রিস্টের প্রেম থেকে কে আমাকে পৃথক করে ना দিতে कोई পারে? प्रधानता, ना कोई अधिकार, ना मृत्यु, ना तलवार, ना दरिद्रता, कौन मसीह का प्रेम से अलग करेगा? কি আধিপত্য, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দুর্গম কিছু ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাকে পৃথক করিতে পারিবে यदि না। आज हम अलग हो जाएंगे तो अलग ही हो जाएंगे, स्वर्ग में नहीं पहुंच सकेंगे। আজকে যদি আমি ঈশ্বরের প্রেম থেকে পৃথক হয়ে যাই, পৃথকই হয়ে যাব, তাহলে ঈশ্বরের আগমনে যেতে পারবো না। इसलिए सारे अवस्था में हम प्रभु को उपस्थिति में बाइबिल पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना में आना चाहिए। তার जন্য কোন परिस्थिति হোক না কেন আমি সেই সম্মুখে বাইবেল পড়ব, প্রার্থনা করব। जिस तरह एलिया और एलिसा के बीच में एकता पाया गया था, যেমন করে एलिया एलिसा के बीच में एकता पाया गया था, এলিয়া আর ইলিশার মধ্যে একতা পাওয়া গেছিল, इसी तरह हम भी मसीह के साथ एकता या मेल मिलाप में पाया जाना चाहिए। আর এমনই আমাদের খ্রিস্টের সহিত একতা বা মেল মিলাপের সহিত পাওয়া যেতে হবে। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठे रहते যে हैं, পরম্পরার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে, वे लोग सर्वशक्तिमान से ठिकाना যে पाएंगे, সর্বশক্তিমানের ছায়াতে ঠিকানা, সে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে লুকিয়ে থাকবে, विश्राम पाएंगे। বিশ্রাম পাবে। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব হোক। जब मसीह के साथ हम एकता या मेल मिलाप के साथ रहेंगे, যখন আমরা খ্রিস্টের সহিত একতার মেল মিলাপের সহিত থাকি, तो हम उस एकता को दूसरे जगह हम बताएंगे कि मसीह मेरे साथ ऐसे बातें किया, आशीष दिया। সেই একতাকে আমরা অন্যকে বলবো কিভাবে খ্রিস্ট আমার সহিত ছিলেন। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব হোক। इसलिए हमारा मसीह जीवन जो है मसीह के साथ एकता में पाया जाने वाला তার जीवन জন্য है। আমাদের খ্রিস্টের জীবন খ্রিস্টের সহিত একতায় থাকতে হবে। परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन के दौड़ में ऊंचे जगह में पहुंचाने चाहता আর है। ঈশ্বর আমাদের আত্মিক জীবনে দৌড়ে আমাদের একটা উচ্চ জায়গায় তিনি আমাদের নিয়ে যেতে চান। यूहन्ना 17 अध्याय का 21 वचन में पढ़ते हैं, আর যোহান 17 অধ্যায় 21 পদ, हम यहाँ पर यीशु मसीह और स्वर्ग पिता के मेल प्रेम के बारे देखते हैं। যোহান 17 অধ্যায় 21 पदে আমরা স্বর্গীয় পিতার মেল মিলাপের বিষয় পড়ি। इस तरह हमारे जीवन में ऐसा प्रेम पाया जाना चाहिए। আর আমাদের অন্তরে এমন প্রেম থাকতে হবে। यीशु जॉन 7:16 में कहता है, যোহান 7 অধ্যায় 16 पदে বলে, मैं जो उपदेश देता मैं नहीं परंतु मेरा भेजने वाला जो बोलता वही बोलता हूँ। আর আমি যে বলছি এমন না, কিন্তু আমাকে যে পাঠিয়েছেন যা বলেছেন সেটাই আমি তোমাদেরকে বলছি। इस तरह हम मसीह के साथ एकता और मसीह के अधीन में पाया जाना चाहिए। আর এমন করে আমাদের খ্রিস্টে একতা আর মেল মিলাপে পাওয়া যেতে হবে। हम मसीह के अधीन में होना चाहिए। আমাদের খ্রিস্টের অধীনে থাকতে হবে। दूसरा वचन के अधीन होना चाहिए। দ্বিতীয়ত বাক্যের অধীনে থাকতে হবে। चौथा पवित्र आत्मा के अधीन होना चाहिए। তৃতীয়ত বাক্যের অধীনে থাকতে হবে। चौथा सेवकों के अधीन में पाया जाना চতুর্থ चाहिए। সেবকগণের অধীনে থাকতে और হবে। हर एक स्त्री अपने पति के अधीन होना चाहिए। আর সকল স্ত্রী নিজের স্বামীর অধীনে থাকবে। स्त्री लोग बहुत चढ़ी रहती है, बड़बड़ नहीं करना चाहिए। আর স্ত্রীরা অনেক সে এগিয়ে থাকে, সে খুব বকবক করবে না। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन को पढ़िए। প্রথম কোরিন্থী 11 অধ্যায় 3 পদ, पहला कोरिन्थी 11 का 3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যেন তোমরা জানো যে প্রত্যেক পুরুষের মস্তক স্বরূপ খ্রিস্ট এবং স্ত্রীর মস্তক স্বরূপ পুরুষ আর খ্রিস্টের মস্তক স্বরূপ ঈশ্বর। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব হোক। इस तरह हम एक दूसरे का अधीन में रहना चाहिए। এমন করে আমরা একে অপরের অধীনে থাকবো। पुरुष का सिर मसीह और मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। মস্তকে পুরুষের মস্তক স্বরূপ খ্রিস্ট এবং স্ত্রীর মস্তক স্বরূপ পুরুষ और मसीह का सिर परमेश्वर है। আর খ্রিস্টের মস্তক স্বরূপ ঈশ্বর। अर्थात हम हमारे मसीह के अधीन, सेवकों के अधीन, पवित्र आत्मा और वचन के अधीन हम पाया जाना चाहिए। তার জন্য আমাদের सेवा সেবকগণের অধীনে আর বাক্যের অধীনে पवित्र आत्मा के আর अधीन পবিত্র আত্মার অধীনে থাকতে হবে। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। পবিত্র আত্মা প্রভুর নামে গৌরব হোক। इस तरह एलिशा का सिर एलिया था। এমন করে এলিশার মস্তক এলিয়া ছিলেন। परमेश्वर हमारे जीवन में भी जैसे अपने साथ जोड़े रहने चाहता है। ঈশ্বর এমন করে আমাদের জীবনকে যোগ করতে চায়। हमारा सिर मसीह है, আমাদের মস্তক হলো খ্রিস্ট। अर्थात मसीह के उपदेश में हम चलकर हम जीवन बिताएंगे। আর খ্রিস্টের উদ্দেশ্যে আমাদের
জীবনকে কাটিয়ে तो हम आत्मा में उठा लिए তাহলে जाएंगे। আমরা আগমনে নিতে হব। इस तरह हम क्लेश के साथ हम मसीह के लिए जीवन बिताना है। আর ক্লেশের সহিত আমরা জীবনকে কাটাবো। चौथी बात हम देखते हैं कि वो लोग दोनों यरदन को गए আর चतुर्थ কথা দেখি তারা দুইজনে জর্দনে গেলেন। और यरदन में जाकर के एलिया उठा लिया गया। আর জর্দনে গিয়ে এলিয়াকে নিতে করা হলো। दूसरा राजा 2 का 13 वचन को पढ़िए। দ্বিতীয় রাজাবলী 2:13 পদ করুন। আর তিনি এলিয়ার গাত্র হইতে পতিত শালখানি তুলিয়া লইলেন এবং ফিরিয়া গিয়ে জর্দনে ধারে দাঁড়াইলেন। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। আর জর্দনে ধারে দাঁড়াইলেন। तो इस तरह हम एलिया को देखते हैं। আর এমন করে আমরা এলিয়াকে দেখি। वो यरदन में जाकर के वहां पर उठाया गया। আর জর্দনের ধারে গিয়ে তাকে তুলে নেওয়া হলো। परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर में थी। ঈশ্বরের সামর্থ্য তার অন্তরে ছিল। परमेश्वर हमें बड़े उद्देश्य के साथ जो हमें बुलाया আর है। ঈশ্বর যে অনেক উদ্দেশ্যকে নিয়ে আমাদের আহ্বান করেছেন। हमारे जीवन में हम यरदन को भी हम जय पाना चाहिए। আর আমাদের জীবনে আমাদের জর্দনকেও जय पाना चाहिए। জয় পেতে হবে। यरदन हमारे जीवन के अंतिम परीक्षाओं को दिखाता है। জর্দন আমাদের জীবনের অন্তিম পরীক্ষাকে দেখায়। हम कास्ट रूपी परीक्षा, देश रूपी परीक्षा, पाप रूपी परीक्षा, सारे परीक्षाओं में हमें जय पाना है। আমাদের পাপ সংকট क्लेश এরকম পরীক্ষাতে আমাদের জয়কে প্রাপ্ত করতে হবে। एलिशा से एलिया ने कहा तुझे क्या चाहिए? আর এলিশা থেকে এলিয়া এলিশাকে বললেন তোমার কি দরকার? एलिया कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ कहा आत्मा का धुना भाग मुझे दे। আর এলিয়া বললেন আমার কিছু দরকার নেই, আত্মার 2 ভাগ আমাকে দাও। इस तरह उनके लिए जब एलिया उठाया गया तो उसके लिए उसने मांगने के अनुसार परमेश्वर एलिया ने उनके लिए एक चादर गिराया। আর তার ইচ্ছা অনুযায়ী এলিয়া তার জন্য একটা চাদরকে ফেললেন। दूसरा राजा 2 का 14 वचन को पढ़िए। দ্বিতীয় রাজবলী 2:14 পদ করুন। পরে তিনি এলিয়ার গাত্র হইতে পতিত শালখানি তুলিয়া শালখানি লইয়া জলে আঘাত করিয়া কহিলেন এলিয়ার ঈশ্বর কোথায়, সদাপ্রভু কোথায়? আর তিনি জলে আঘাত করিলেন, জল এদিক ওদিকে বিভক্ত হইল এবং এলিশা পার হইয়া গেলেন। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে एलिया उठाए जाने समय जो चादर को दिया था, আর এলিয়াকে উঠানোর সময় যে এলিশাকে চাদর দেওয়া হলো, वो चादर को लेकर के एलिशा ने मोड़ा আর সেই শালখানি নিয়ে সে তাকে মুড়ল और जैसे यरदन में मारा আর যেমন জর্দনে গেল। और यरदन नदी में पानी में जब मारा तो पानी 2 भाग हो गया। আর জর্দন নদীতে যখন সে শালকে দিল সে শাল 2 ভাগ, সেই সমুদ্র 2 ভাগ হয়ে গেল। एलिया एलिशा पहले जाने के टाइम गिलगाल जाने टाइम में यरदन को पार करने के बाद गिलगाल गए थे। আর এলিশা যখন যাচ্ছিলেন তখন গিলগালকে পার করে সেখানে যাচ্ছিলেন। गिलगाल जाने के समय भी यरदन नदी को 2 भाग होकर के गया था। আর গিলগাল নদীতে যাওয়ার সময় জর্দনকে পার করে সেখানে परमेश्वर গেলেন। जहाँ जहाँ भेजा वहाँ पर उन्होंने गए। আর যেখানে যেখানে ঈশ্বর তাদের বললেন সেখানে তারা গেলেন। आज भी परमेश्वर हमें जहाँ जहाँ भेजेगा वहाँ पर हम जाएंगे। আর আজকে ঈশ্বর আমাদের যেখানে বলবেন সেখানে আমরা যাব। अभी परमेश्वर मुझे जहाँ भेज रहा है राउरकेला जाओ तो राउरकेला जा रहा है। আর আজকে ঈশ্বর আমাকে বলছেন রাউরকেলা যেতে, আমি রাউরকেলাই যাচ্ছি। परमेश्वर जिधर भेजेगा उधर हम जाएंगे। আর ঈশ্বর যেখানে পাঠাবেন সেখানেই যাব। तभी तो हम प्रभु के आगमन में हम उठा लिए जाएंगे। তাহলে তো আমরা ঈশ্বরের আগমনে নিতে হব। और जब एलिया उठाया गया तो उसका चेला एलिशा कितना आंसू बहा बहा करके रोने लगा। যখন এলিয়াকে নিতে করা হলো এলিশার চোখের জলের সহিত অনেক ক্রন্দন করতে লাগলো। उसने कहा हाय मेरे पिता का कर पुकारने लगा। সে বলল হায় আমার পিতা, হায় আমার পিতা। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया है। আমাদের প্রভু যিশু স্বর্গে নিতে হলেন। हमारे अंदर एक हाय हाय का एक दर्द होना चाहिए। আমাদের মধ্যে হায়ের একটা ব্যথা হবে। हाय प्रभु मैं कब तेरे पास उठाया जाऊंगा। हाय प्रभु কখন আপনার স্বর্গে নিতে হবে? हे प्रभु कब तो मुझे लेने आएगा। হে प्रभु তুমি কখন আমাকে নিতে कब আসবে? मैं तेरे पास युगाने राज करूंगा। কখন আমি তোমার সঙ্গে যুগানুযুগ রাজত্ব করব? आत्मा और दुल्हन दोनों एक साथ होने के लिए, আত্মা আর বধূ একসঙ্গে হওয়ার জন্য, मसीह के साथ होने के लिए, খ্রিস্টের সহিত হওয়ার জন্য। और आत्मा और दुल्हन कहती है कि हे प्रभु यीशु जल्द आ। আত্মা আর বধূ বলছেন হে খ্রিস্ট যিশু তুমি শীঘ্র এসো। यदि हमारे जीवन में भी ऐसी एलिशा के समान आशा है, আর আমাদের জীবনে যদি এলিশার মতো এমনই আশা থাকে, हम नियम की कलीसिया हमारे आत्मा और दुल्हन दोनों कहनी चाहिए हे प्रभु यीशु तो जल्द आ। আর আমাদের এমনই বলতে হবে হে প্রভু যিশু তুমি শীঘ্র এসো। एलिशा तो अपने
वस्त्र के द्वारा जर्दन को मार करके दो भागों के पार हो गया। আর ইলিশাই তো নিজের শালের দ্বারা এই জর্দনকে পার করে দুভাগ হয়ে हम গেল। अपने दिल और हृदय को मार करके यरदन को पार करना चाहिए। আর আমাদের মন আর অন্তরকে ভঙ্গচিত্ত করে আমাদের পার জর্দনকে পার করতে जब হবে। अपने खुदी और स्वार्थ और हृदय को प्रत्येक दिन मारेंगे कूटेंगे नहीं, যখন আমাদের ইচ্ছাকে আমরা যতক্ষণ সেই ভাঙবো না, हमारे आधार्मिकता का हमारे धार्मिक जीवन बढ़ नहीं पाएगा। আমাদের ধার্মিক জীবন বৃদ্ধি পাবে না। इस तरह हम अपने आत्मिक जीवन के लिए हम हाय हाय करना चाहिए कि प्रभु कब तू आएगा। আর আমাদের আত্মিক জীবনের জন্য আমাদের হাই হাই করতে হবে, হে ঈশ্বর তুমি কখন আসবে। एलीशा रोते रहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ইলিশাই কাঁদতে লাগলেন, হে ঈশ্বর আমি তোমাকে কখনো ছাড়বো इस না। 2:12 वचन में एलीशा देखता हुआ पुकारता है, हाय मेरे पिता का कहता আর है। এখানে ইলিশা এখানে পড়ি যে উচ্চস্বরে বলিলেন, হে আমার পিতা, হে আমার পিতা। इस तरह हम प्रभु को हे प्रभु हमारे पिता का कर पुकारते रहना আর चाहिए। এমন করে আমরা ঈশ্বরকে হে আমার পিতা বলে উচ্চস্বরে চিৎকার করবো। इस तरह हम प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना चाहिए। আর এমন করে এক একজন আমাদের ঈশ্বরের আগমনে নিতে হতে হবে। एलीशा जैसे आत्मा का दुना भाग को मांगा था, আর ইলিশা যেমन আত্মার দ্বিগুণ ভাগকে চেয়েছিলেন, हमें अभिषेक का दुना अभिषेक को हम प्राप्त करना আর चाहिए। আমার দ্বিগুণ অভিষেককে আমাদের প্রাপ্ত করতে হবে। एलीशा दोनों गिलगाल को गए আর ইলিশা এলিয়া দুইজনে গিলগালে যাত্রা করলেন। और वो लोग उस गिलगाल के बाद जंगल में जाकर के ही हम कनान को प्राप्त कर सकते हैं। আর গিলগালে গিয়ে তারা ভাবলেন আমরা কনানকে প্রাপ্ত করতে পারবো। गिलगाल हमारे आत्मिक जीवन में एक जंगल का अनुभव को दिखाता আর है। গিলগাল আমাদের জীবনে একটা জঙ্গলের অনুভব। दूसरा बेतेल को गए, बेतेल हमारे जीवन के आशीष का फाटक को दिखाता है। আর দ্বিতীয় বৈঠলে গেলেন, বৈঠল আমাদের জীবনে আশীর্বাদের দ্বার। तीसरा यहूदी को गए, यरीहो जीवन का क्लेश परीक्षाओं को दिखाता है। আর তৃতীয়ত জিরিহতে গেলেন, জিরিহ আমাদের জীবনের কষ্ট ক্লেশ দুঃখকে দেখায়। चौथा यरदन को गए, यरदन परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है। আর চতুর্থত জর্দনে গেলেন, জর্দন ঈশ্বরের সামর্থ্যকে उनके দেখায়। सामर्थ के द्वारा सारी परीक्षाओं में हम जय प्राप्त আর करेंगे। সামর্থ্যের দ্বারা সকল পরীক্ষায় আমরা জয়কে প্রাপ্ত हम করব। सिद्ध बनकर प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। আমরা সিদ্ধ হয়ে প্রভুর আগমনে নিতে হব। हमारा प्रभु हम सब के लिए इंतजार करता है, मेरा बेटा बेटी कब आएगा। আর ঈশ্বর আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন, আমার সন্তানটা কখন আসবে। जैसे एलिया चलते चलते उठाया गया, যখন এলিও যাত্রাকালীন তাকে নিতে পারা হলো, अभी हमारे आत्मिक जीवन भक्ति जीवन में मसीह के साथ चलते चलते उठाया जाना चाहिए। আমরা आत्मिक जीवन भक्ति जीवन चलाकालीन আমরা স্বর্গে নিতে হব। हम दुख के साथ निराश के साथ पीछे हटकर घसीट कर हम नहीं चल सकते। দুঃখের সহিত বচসার সহিত আমরা ঘরে সরে আমরা ঈশ্বরের আগমনে নিতে হতে हम পারবো না। चलते रहना मसीह जीवन में सो के लपरवी होके नहीं लेट जाना है। আমরা চলতেই থাকবো খ্রিস্টের, लेटना नहीं, सोना नहीं। আমরা ঘুমিয়ে পড়বো না। एलिया को परमेश्वर उठाया, এই যে ঈশ্বর ওঠালেন, सन 15 सो रहा था, सदूक उनका पसूली मार के उठाया। সাধু পিতর কুমার ছিলেন আর খ্রিস্ট যিশু তার পঞ্জরে মেরে তাকে इस ওঠালেন। तरह हम सोते नहीं रहना, परंतु हम जागते डरते कांपते हुए प्रभु के साथ साथ चलना है। তার জন্য আমরা খালি ঘুমাবো না, আমরা জাগ্রত হয়ে প্রার্থনা করব। हम प्रभु के साथ निशाने पर हम पहुंचना है। ঈশ্বরের চিহ্নের দিকে আমাদের লক্ষ্যের दिखे আমাদের দৌড়াতে प्रभु হবে। हम सबको अपने आगमन के लिए तैयार करे, धन्यवाद करेंगे। ঈশ্বর আমাদের সকলকে নিজের আগমনের জন্য যেন তৈরি করুন, তার জন্য ধন্যবাদ দেব। Praise the Lord, 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 praise the Lord। Enter into the